हमारे नोट पे नहीं है या फिर कुछ भी, आप किसी से भी पूछिएगा ना, एक अच्छे लोग से, एक नॉर्मल बोल रहे हैं हम लोग, तो उन लोग लाइबिलिटी का पूछिए, लाइबिलिटी मतलब स्पीड में जाएंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना है, कुछ ना कुछ नॉलेज है। कैसा लगा आपको ट्रेनिंग? समझ में बहुत आसान हुआ, जो पहले का कार का नोटिफिकेशन था उससे भी अच्छा लगा, इसमें बहुत अच्छा लगा, पार्टी को भी पसंद आया। जितना बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है, अगर एक्चुअल में होता है तो सही में बहुत अच्छा है। ये जो समझाया आप लोग, जो समझाया बहुत ही बढ़िया समझाया, एक एक बारीकी से समझाया। थैंक यू सर। मेरे लिए तो मेडिक्लेम आज नया है, मगर जिस तरीका से सर समझाए हैं विवेक सर, बहुत बढ़िया लगा। मेरे को लगा कि हम कल ही जाते हैं, मेरे को सब आ जाएगा इस तरह से। मैंने एक एक चीज बहुत अच्छा से एकदम मैंने हर क्वेश्चन का आंसर मिला है। হ্যালো, আমি রোহিত কুমার ভট্টাচার্য। হেলথ ইন্ডাস্ট্রিতে আমি প্রায় 6-7 বছর আছি কাজ করছি। আজকের ট্রেনিং সিস্টেমটা মানে অন্যরকমের, নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা আবার ব্রাশ আপ করতে পারলাম এবং নতুন অনেক কিছু জিনিস আরো ডেপথে জানতে পারলাম। থ্যাঙ্কস টু সেলস আসান টিম, থ্যাঙ্কস বিবেক জয়সাল স্যার। আরো ভালোভাবে কাজ করব, কাজ করতে পারবো, এটাই আশা করছি। থ্যাংক ইউ। আপনি চাপতে যে কথা বলছেন, আর কিছু যদি শরীরের মধ্যে কোনো প্রবলেম আসে, তার এটা আমার কখন আসছে পলিসি করার সময় বা পরে আসছে না, মেডিক্লেম পরে যা কিছু আসুক, 1 বছর পর আপনার জানা গেল যে কোলেস্ট্রল ওষুধও চালু হয়ে গেছে, আমি ওইটাই বলতে চাইছিলাম, যদি 3টেও আছে, সুগার প্রেশার, কোলেস্ট্রল, তাহলে আমরা সুগার প্রেশার